Mugna. Hoy na Magi. Emot. Hala, bongga man chulog. Sa tingin ka, masushoot siya, sis? Oh, anyan na si Karen Montesilio at si Mikay. They are preparing for their fantasy. Hala. Who's Candidate number 1. Lagay sa messenger. Candidate number 1. Wearing a Ferris wheel. Shangwan, oh. mas malaban. Hinday siya. Hala, girl, ready, girl. With the trail. Kaya ba kasi abang? Kuya, Noise pollution. inuligid, kuya. Candidate to Carnival. Si Berna. Bel Casas. Oh, go. Cover number 3 si Jay. Hindi, number 3 si Jay. Isa na siya. Bel Casas. Pag kasi, oh my God, di ko naisip kung nawawala ka pa. Ay, palit ko. Kaya number 3, kaya number 1. Candidate number 3 from the land of over 800 cc. Nay pa. Kulasing! Birthday boy. Birthday Boy. boy! Anak ni Pano, every boy ni Hino. Anak ni Panching! Anak ni Ponch. Anak ni Panching! Okay. Candidate number 5. Waiting translucent paghabang buhay na kapil ka. 5, 6, 7, 8. Waiting from Avon dealer. Avon from 1 month to pay. Oh my God! Baho na jud na pero agwan ka lang kita. Aslum go. Hello perfect. Oh my God. Bunggang bra. Rose sa Alena, 9 of 10 out of Number 10. 9 sa kuha. Shoot. Alena. Ay, bongkang. Ang sino ang masushoot sa kanila? Tatlo. Tatlo lang. Ang depende. Ako alam. Swimsuit competition naman. Oh, yun mo. Girl, wala swimsuit dito, girl, ha?